Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue au flash d'information de 13h30. Une présentation en bilingue avec Khalil. Bonjour Khalil. Bonjour Lotiko. السادة المشاهدون أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. نبدأه لكم مع زميلتي لوتيكو. Pour faire face à l'insécurité causée par la détention illégale des armes, le gouvernement a pris un arrêté mettant sur pied une commission mixte de désarmement ce matin. L'équipe dirigeante de cette commission de désarmement s'est réunie autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, pour recevoir les instructions quant au déroulement de sa mission. La Croix-Rouge du Tchad, à travers son projet de renforcement de la résilience des populations face au risque des catastrophes, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg, ont assisté ce matin les femmes sinistrées du site de Walia Hadjaray dans la commune du 9e arrondissement. Il s'agit des dons de vivres et non-vivres pour accompagner les ménages en cette situation d'urgence. Souni Elik Bambara, représentant Pays Croix-Rouge. Le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Koumo Gopina Andreas, pour sa part, appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. À l'approche des échéances électorales, le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance PDSA évalue ses activités. C'est à travers une journée de réflexion qui a regroupé les membres venus des différentes provinces et ceux du bureau exécutif. Au cours de cette journée, il sera question pour les militants et militantes du PDSA de débattre sur la vie et le rôle de leur parti politique au sein de la majorité présidentielle. Selon le président national de cette formation politique, Malom Yaboide Djeraki, son parti est allié à la majorité et continuera à tenir ses engagements. Clôture hier soir du séminaire d'évangélisation des femmes de charité de l'église de Nazareth au sein de la dite église. Une rencontre qui a permis aux femmes de s'engager davantage dans le travail que leur a confié le Seigneur. La présidente du comité d'organisation, Jacqueline Lardolum, a remercié les participantes pour leur collaboration qui a permis d'arriver au terme de ces travaux. Pour le coordinateur national de l'église L'Homme de Nazareth, cette rencontre est une occasion en or qui se présente aux femmes et les appelle à demeurer fermes dans la foi pour l'œuvre du Seigneur. Ainsi prend fait le flash en français. À présent, place au flash en arabe avec Khalil. أهلا بكم مرة ثانية في موجز الأخبار. التقى وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي مع لجنة تجريد السلاح من المواطنين، وذلك من أجل المباحثات والتشاور وحل القضية التي تواجه المسؤولين العسكريين وكذا التطرق إلى العديد من الملفات المتعلقة بالأمن وجمع السلاح من كافة المواطنين في جميع الأراضي الوطنية. وقد شدد وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية على ضرورة بسط الأمن والتعايش السلمي، محذرا من الاستمرار في زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد. قدم صباح اليوم الصليب الأحمر التشادي معدات استهلاكية للمتضررين من السيول والفيضانات. هذه المساعدات ممولة من وزارة الخارجية لدولة لوكسمبورغ عبر الصليب الأحمر، وقد استفادت أكثر من 120 متضررة من الدعم. وأثناء المناسبة أوضح كل من ممثل الصليب الأحمر التشادي وممثل الصليب الأحمر لدولة لوكسمبورغ بأن منظمتيهما مستعدة لدعم المنكوبين أينما وجدوا والتخفيف عن معاناة الضعفاء. قدم صباح اليوم مكتب الشباب للتقدم والإنقاذ لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ هدايا إلى الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأم والطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال
بذكرى عيد ميلاد المسيح عليه السلام. وقد وصف ممثل إدارة المستشفى هذه المبادرة بالنبيلة، كما واصل مكتب الشباب للتقدم والإنقاذ لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة المنسق العام حسين جيميس بوسكي هذه الحملة. وصل أعضاؤها إلى قرية SOS بحي أمتكن وقدموا هدايا للأطفال من أجل تقاسم فرحة العيد، وتعهد المكتب بمواصلة الدعم. سياسيا أيضا، وفي لقاء آخر جمع أعضاء الحزب الديمقراطي والاشتراكي من أجل الصمود بالرئيس المؤسس للحزب مالوم يوبيدي جراكي، حيث تطرقوا خلال اللقاء إلى الحصيلة العامة للحزب ومدى مشاركته في المناشط السياسية والتخطيط من أجل المشاركة في العملية الانتخابية التي ستشهدها البلاد بداية العام القادم. وسيتم خلال هذا اللقاء تشكيل لجان فرعية تعمل على إعداد برنامج المؤتمر العادي للحزب الذي سيعقد في 20 من يناير 2021. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري. تقبلوا تحياتي في التقديم وتحيات زميلتي لوتيكو. Merci Halil, merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.